So, buenas tardes to mga katropa diaton. Gusto mga tiempo. Pagkita aura na Rio del Malon, particular na Costa Oeste parte del ciudad, barangay de Tulungato mga katropa. Ya, mana over kita la sitwasyon lagi. No? Que los mag-akin tayo dire sa Banya, especialmente este día, amo el día de domingo, donde Domingo encuentro mga katropa di aton. So monton el magakenta interesa ba niya este parte lugar Nonya también este lugar aquí mga katropa, no? Natural también pwede kita observa el situación del río compara na mga otro río seco ya, no? Aquí continúa el flowing del agua mga katropa. And quantos kenta interesa Banyaki mga katropa de otro barangay pa like Malagutay, Kulyanan, Tetuan, Southcom, San Roque, de Recodo, and most likely ay mga de akilang también de Tulungato mga katropa. So mismo sitwasyon, no, del entender sa Banyaki, kumusta mampamilya Jesus mga katropa. Ulit siya namin arriba. So peaceful man también la sitwasyon lagi mga katropa di ato. So hindi natin sa channel kita man entrevista. Presidente pa sila de barangay Kulyanan and Tetuan. So sila, ma'am, taga saan kayo? Taga saan kayo? Taga Recodo. Iingat kayo ha. Papa. So de Recodo. Yes, de Recodo sila kay grupo. Mga katropa di ato. Di ato background atras. Kita mira. Agi también de mabuhay. Agi sila ang pamilya. Entender sa panutan din mga katropa di atin. Ay, buenas. So, sina sitwasyon. Sinatan din mga cottage mga katropa. Talya mga cottage. Chine valor de 200 to 50. Actualmente este RQ private property, no? Chine ki entrance 10 peso también. Amentaw ya también dito lugar ki mga katropa kay tiempo may pa pandemic after tiempo pandemic din cuando kabaya el pandemic amusta kada mintaw ng mga katropa di ato pumiraw sa pila el persona ken continua este mga tiempo ta endere sa Banyaki na Rio del Dumalon mga katropa di ato. Aliyo tapi kita observa mampila sa mga tiempo na entrance. Yun so sina el mismo sitwasyon desde aquí mismo na Rio del Dumalon el sitwasyon mga katropa di aton. So street report tali ba con ustedes Ton Plus Coffee Mix. Di ka lang nagkape, naggamot ka pa para na Unido Nacion de las Islas Pilipinas. Katropa mo sa balita Marlon Garcia, XFM News.